ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। क्वेश्चन आए कि यार और एने बहुत इम्पर्टेन्ट है फिजिकल केमिस्ट्री लगे तुम्हार सबते। तो एक्चुअली एट सल्यूशनर कन्सेंट्रेशन বুলি ক'লে আমি কি বুঝো বাৰু হা এটা সলিউশনৰ কনসেন্ট্রেশন বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ amount of solute dissolve in specific amount of what solution না বা এটা specific amount of solution বা specific amount of solvent কিমান amount of solute আছে হেতুকে আমি কি কওঁ concentration বুলি কওঁ মানে concentration of a solution refers the specific amount of solute dissolved in a by specific amount of solvent or solution but সেইটো concentration okay এতিয়া সোয়া আমি we can there are some way to express the concentration of solution these are called concentration terms there are some way to express the concentration of solution which is called concentration terms বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে so what are the concentration terms you know molarity molality mole fraction normality এবলা কি হয় concentration terms হয় হা thank you how about first of all तो molarity molality mole fraction normality parts per million mass percentage volume by volume percentage এবলা আমি concentration terms বুলি কওঁ এতিয়া তুমি জাস্ট molarity mole fraction সবেই জানা আর ইয়াৰ নিউমেৰিকেল পাৰ্টখিনি তুমি অলপ ডিটেইলছত কৰিব লাগিব মানে হা এইখিনি মই আজি কৰাই আছো আকৌ there are some relation between molarity and molality মাজৰ ৰিলেচন আছে ওকে there is a relation between molarity and normality also what are the relation আৰু সেই ৰিলেচন এপ্লাই কৰি তুমি নিউমেৰিকেল কেনেকৈ সলভ কৰিবা you should know এইবিলাক তুমি জানিব লাগিব তেতিয়াহে তুমি এক্সামত কোৱেশ্চন কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে তো আমি সেই কাৰণে এই টপিকটো আজি মই কৈছো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় ঠিক আছে so tumi swa concentration terms are what these are some way there are some way to express the concentration of a solution and these are term as a concentration terms and concentration terms bole to molarity molality mole fraction normality hoy no so ami first we are going to discuss about molarity ki pohim ami molarity pohim ha phone la sorry to ki hoy ami molarity visible हुआ नहीं कि इन खत्म हो सके molarity is a concentration terms next molality okay next আছে কিবা কি হয় mole fraction next normality okay next যেনেকৈ weight by weight percent comma volume by volume percent mass by volume percent these are all our concentration terms and we are going to discuss these terms first we are going to discuss about molarity just 1 minute 30 seconds So molarity, how can we define the molarity? Molarity তোমালোকে জানা চাগে আৰু এটা জাস্ট বেসিক ডেফিনিশন molarity কি হয় it can be defined as number of moles of solute dissolved in solution in liter na number of moles of solute dissolved in the solution in liter 1 liter solution में solution पे कितना moles of how many moles of solute are present यही आपको क्या है molarity है
तो आप देखो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे मोलारिटी से मोलारिटी को हम लोग कैपिटल लेटर एम 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 ए डी आमी लिखो मोलारिटी है নহয় ইয়াত চোৱা তুমি মোলাৰিটি আমি লিখো कैपिटल लेटर एम so molarity is equal what number of moles of solute divided by what volume of solution in what liter হয় না নহয় तो number of moles of solute divided by volume of solution in liter मतलब एक 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है वही आपको मोलारिटी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन इन लीटर दिस इज मोलारिटी तो यार तुम्हें बेसिक बस्तुकिटा चोৱা यार यूनिट হয় मोलारिटी কি হয় আমি यूनिट मोल्सৰ यूनिट तो मोल ही হয় वॉल्यूम यानी আমি লিটাৰ কৈছে সো মোল পার লিটাৰ বা আমি এনেকে লিখিব পাৰো মোল লিটাৰ ইনভার্স ক্লিয়ার এটো হৈ গল মোল লিটাৰ ইনভার্স নেক্সট তুমি চোৱা ই কি হয় টেম্পারেচার molarity temperature কি হয় independent and dependent temperature dependent হয় why it is temperature dependent because molarity is volume dependent molarity क्या dependent है volume dependent তুমি নাছিলা নহয় ক্লাছত চাই লোৱা ভালকে হা ইয়াকো ৰিভিজন হৈ আছে এটা লগত মানে এটি একদিন অলপ বস্তু পঢ়ি থোৱা আছে आप उसको नोट डाउन कर लीजिए हाँ और ये वीडियो भी मिल जाएगा ग्रुप में ठीक है सर So ये molarity is what temperature dependent why it is temperature dependent because molarity volume dependent done ইয়ালৈকে ক্লিয়াৰ আছে নেক্সট তুমি চোৱা ইয়া আমি molarity আৰু ইউনিট হৈ গল তোমাৰ और আমি ক্যাপিটাল লেটাৰ এম লিখো ক্যাপিটাল লেটাৰ কি লিখো এম লিখো হা এতিয়া তুমি চোৱা molarity ইকুৱেশ্যন চাবা হা molarity ইকুৱেশ্যন সাপোজ চোৱা এ এটা সলিউশন হয় বি এটা সলিউশন হয় এ ইজ এ সলিউশন এ এটা সলিউশন হয় এটা সলিউশনৰ নাম আমি কি লিখিলো এ সলিউশন এ or another solution like b solution b এনেকে লিখিছো solution a solution b এই সলিউশনটো মোলাৰিটি সাপোজ m1 আৰু ইয়া ভলিউম v1 এই সলিউশনৰ মোলাৰিটি m2 ভলিউম কি হয় v2 যদি দুইটা সলিউশন আমি মিক্স কৰো উইল গেট আ নিউ সলিউশন নতুন সলিউশন পাম নে পাম এই সলিউশনটো মোলাৰিটি m ভলিউম v তেতিয়া আমি এই ইকুৱেশ্যন কি লিখিম m1 v1 plus m2 v2 is equal to what mv ঠিক আছে if a solution a having molarity m1 volume v1 mixed with another solution having molarity m2 volume v2 then we will get a new solutions having volume v and molarity what m তো ইকুৱেশ্যন কি হ'ব m1 v1 plus m2 v2 equal mv হলাই মনে ৰাখিবা v2 কি হয় v1 plus v2 হয় ইয়াত হা v is equal to v1 plus v2 but ऐसा नहीं है जे m not equal to m1 plus m2 हाँ ऐसा नहीं होता है we have to calculate okay हमें calculate कर उलाबो लगेगा m not equal to m1 plus m2 but v equal v1 plus v2 and you should know v is always क्या हो की होय 1000 milliliter or 1 liter बुझी भाई सा लिख लो आगे साइड रिवीजन कोई हो गया नहीं सर कॉपी लिखा क्या पिछले लिखो लगेगा नेक्स्ट लिखो हां तो this one solution A having molarity m1 volume v1 mixed with another solution like molarity m2 volume v2 we will get a new solutions having molarity m volume v then we will get a equation like m1 v1 plus m2 v2 equal mv हो जाबो clear next one dilution of a solution কি কৈছো মই dilution of a solution dilution of a solution এটো চাই লোৱা ভালকে চাই লোৱা dilution of a solution আমি সাপোজ কি কৰিলো এটো মানে ইনটু প্ৰবলেম এটো এটা সলিউশন হয় এটো নরমাল সলিউশন এটো কি সলিউশন হয় নরমাল সলিউশন ভালকে চাই লোৱা হা this is a normal solution ঠিক আছে সাপোজ আমি এই নরমাল সলিউশনটো যদি কি কৰিলো আমি এড কৰিলো সলভেন্ট এড কৰি দিলো
আমি কি কৰিলোঁ we add solvent it is a normal solution and here we add solvent তো আমি আকৌ সলিউশন এটা পাম নাই পাম তো এই সলিউশনটো কি হ'ব তোমালোকে কোৱাচোন এই নৰ্মেল সলিউশনটো আমি সলভেন্ট এড কৰিলোঁ मतलब ये सॉल्यूशन टू कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा हाँ वो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा ये एक नॉर्मल सॉल्यूशन है यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट ऐड किया है मतलब ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा डिक्रीज होगा कंसंट्रेशन विल बी डिक्रीजेस यार की होगा तुम्हारा कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा कंसंट्रेशन विल बी डिक्रीजेस मतलब सॉल्यूशन तो की हो गल डाइल्यूट हो गल হয় না নহয় তো এই যে প্ৰসেছটো যে এটা সলিউশনত যদি আমি আৰু সলভেন্ট এড কৰোঁ এই প্ৰসেছটো আমি কি বুলি কওঁ জানেনে যে ডাইলুশন অফ এ সলিউশন বুলি কওঁ আমি the process of adding solvent in a solution normal solution is known as a what dilution of a solution আমি এই প্ৰসেছটোকে কি বুলি কওঁ dilution of a solution বুলি কওঁ বুজি পাইছা মই কি কৈছো ঠিক আছে তো এডিং সলভেন্ট একদম বেসিক বস্তু লিখিব নালাগে এইবিলাক জাস্ট চাই লওঁ মই কিবা এটা বস্তু দেখাব গৈ আছো তো এডিং সলভেন্ট ইন এ নৰ্মেল সলিউশন দিস process is known as a what dilution of a solvent process is called dilution of solvent নহয় sorry dilution of solution আমি সলিউশনটো ডাইলুট কৰিছো ঠিক আছে এতিয়া মই এপিনা কৈ আছো চোৱা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় হা ইয়াত চাই যাম বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু বেসিক হয় ইম্পৰ্টেন্ট কেলে হয় সবে জানাই এটা ইকুৱেচন হ'ব m1 v1 m2 v2 কিন্তু এটা মই নিউমাৰিকেল দিম না তো নিউমাৰিকেলত তুমি ইকুৱেচনটো এপ্লাই কৰিব লাগিব ন তেতিয়াই হ'ব সবে জানে মলাইটি ইকুৱেচন m1 v1 + m2 v2 = mv বাট আমি এটা এপ্লাই কৰিব লাগিব বেলেগ বেলেগ নিউমাৰিকেলছত ঠিক আছে এতিয়া তুমি চোৱা মই কি কৈ আছো এটো এটা সলিউশন সাপোজ এটো এটা সলিউশনস হয় ইয়াৰ আমি ধৰিলো কিমান আছে 100 ml ওয়াটাৰ আছে আৰু আমি ধৰিছো ইয়াতে 10 গ্ৰাম সল্ট সোডিয়াম ক্লোৰাইড মিক্স কৰিছো 10 গ্ৰাম সল্ট প্লাস 100 ml সলিউশন ঠিক আছে সল্ট ওয়াটাৰ সলিউশন হয় এটো নরমাল সলিউশনে ধৰিলো আমি এটা নরমাল সলিউশন ঠিক আছে ভালকে চাই লোৱা এতিয়া কি হল এই সলিউশনটো মোলাৰিটি আমি কি ধৰিলো m1 ধৰিছো হা আৰু ইয়া 100 ml এই সলিউশনটো আমি ভলিউমটো ধৰিলো আমি লেট ভলিউম ইজ v1 ইয়াত আমি সলভেন্ট এড কৰি দিলো কি কৰিলো এড সলভেন্ট তাৰমানে আমি এডিং ওয়াটাৰ আমি ওয়াটাৰ এড কৰিলো এডিং কি হয় ওয়াটাৰ আমি ওয়াটাৰ এড কৰি দিলো মানে আমি কি হৈছে ডাইলুশন কৰিছো ডাইলুট হৈছে সলিউশনটো হয় না নহয় উইল গেট আনাদাৰ সলিউশন আমি এটা সলিউশন পাম আমি কিমান ওয়াটাৰ এড কৰিলো সাপোজ এডিং ওয়াটাৰ কিমান এড কৰিলো লাইক 50 ml এড কৰি দিলো সাপোজ কিমান এড কৰি দিলো 50 ml मतलब ইয়াত কিমান আছে পানী 150 ml ওয়াটাৰ হৈ গল বাট সল্টটো একে আছে না 10 গ্ৰাম সল্ট আছে নে নাই সল্টটো একে আছে সল্ট সেম বাট আমি ভলিউমটো আমি চেঞ্জ কৰিছো তো ভলিউমটো আমি ধৰিলো কিমান হয় ইয়াতে ইয়াৰ ভলিউমটো ধৰিলো আমি v2 আৰু এতিয়া চোৱাচোন ইয়াৰ কনসেন্ট্ৰেচন একে হ'ব নি concentration will be same no concentration will be different মই অলপ আগতে দেখাইছো কনসেন্ট্ৰেচন কি হৈ যাব ডিক্ৰিজ হৈ যাব হ'ব নহয় নৰ্মেল সলিউশনটো যদি আমি কিবা এড কৰি দিও obviously কনসেন্ট্ৰেচনটো কি হ'ব ডিক্ৰিজ হ'ব ন তো ইয়াত আমি কি হৈ যাব আমি ইয়াতে কনসেন্ট্ৰেচনটো চেঞ্জ হ'ব বিকজ এট কি হ'ল তোমাৰ সলভেন্টটো এমাউন্টটো বাঢ়ি গল ন ভলিউমটো ইনক্ৰিজ হৈ গল হেতু ভলিউমৰ কম্পেয়াৰ টু কি হয় সলিডটো কম আছে ইয়াৰ আমি মোলাৰিটি যেটো কনসেন্ট্ৰেচন হয় মোলাৰিটি কনসেন্ট্ৰেচন টার্মস আমি মোলাৰিটি ক্যালকুলেট কৰিম মোলাৰিটি ধৰিলো আমি m2 কি হয় m2 ইজ এ মোলাৰিটি ভলিউম v2 এতিয়া তোমালোকে এটা বস্তু চোৱা হা আমি জানো যে কি জানো আমি মোলাৰিটি ইজ ইকুয়াল টু হোৱাট আমি মোলাৰিটি ইকুয়াল টু ওপৰত কি আহে মোলস তলত কি আহে ভলিউম मतलब হা মোলাৰিটি ইকুয়াল মোলস বাই ভলিউম তো মোলাৰিটো আমি কি লিখিম আমি m ইকুয়াল এনেকে লিখিছো সো m ইকুয়াল মোলস বাই ভলিউম मतलब व्हाट mv इक्वल मोल्स হল নাই 10 গ্রাম সল্ট ইয়াটো 10 গ্রাম সল্ট আছে নাম্বার অফ মোলস সেমই আছে না নাই মোলস তো সেম আছে ন সল্ট মোল ইকুয়াল व्हाट ওয়েট বাই মোলার মাস আমি মোলস উলালে কি কেনেকে উলাম ইয়া মোলস 10 গ্রাম সল্টৰ মোলস কি হয় number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution moles equal what 10 sodium chloride का molar mass कितना है 35.5 plus chlorine का 35.5 20 58.5 यहाँ पे भी moles 10 by 58.5 यहाँ पे भी 10 by 58.5 ही है
मतलब मोल्स तो कांस्टेंट আছে तो ইয়াটো মোলস কনস্ট্যান্ট ইয়াটো মোলস কনস্ট্যান্ট দুইটা কাৰণে ইয়াটো আমি কি লিখলো m বাই ইয়াত যদি আমি ইকুয়েশনটো এই ইকুয়েশনটোক আমি চেঞ্জ কৰি দিও ইয়াত যদি আমি মোলাৰিটিটো m1 ধৰো ইয়াত v1 ধৰো তো m1 v1 ইকুয়াল মোলস হ'ব নহয় আৰু ইয়াটো কি হ'ব সেমি হ'ব ন এটো m টো মানে মোলাৰিটি এই সলিউশনটো মোলাৰিটি আৰু ইয়াত আমি লিখিলো মোলস ইয়াত কি লিখলো আমি v2 तो আমি কি পালো m to v2 इक्वल की है मोल्स किसका मोल्स है ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये भी किसका मोल्स है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोथ द केसेस मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर सेम तो আমি দুইটা কম্পেয়ার কৰিলে কি হ'ব m1 v1 is equal to m2 v2 এটো ইকুয়েশন পালো একদম বেসিক বস্তু পঢ়ি আইছা তথাপি মই কৈছো মই কোয়েশ্চন কৰাম অলপ পিছত বেলেগ বেলেগ টাইপৰ কোয়েশ্চনস পাবা ঠিক আছে লিখি লোৱা राइट ऑन आप लोग क्या देख रहा है इधर देखो इधर फोकस करो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सही जो उन लोग का ग्रुप है क्या ये तो अच्छा क्लास 12 केमिस्ट्री ग्रुप আছে और ये वीडियो भी भेज देगा हाँ आज यूट्यूब में देख लो वीडियो पाई जाबा हाँ पठियाई दिम चाई लगा मतलब यहाँ पे भी मिलेगा फिर वो रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा बस चैनल को सब्सक्राइब करो मेरा हमको पैसा नहीं चाहिए मेरा वो जब हम माने जितना बुरा हम तितना मैं नीचे साम और तो करने लगे एक साथ दो काम हो रहे हैं मतलब हाँ ये आपका बेनिफिट होगा मतलब और तुम्हारा हाँही रही मतलब याद फोकस करा दुईटा कैसो बोथ ऑफ यू इधर फोकस करो কি নাম আছিল তোমাৰ নয়ন আৰু তোমাৰ নামটো বুজি পাইছা নাই ইয়াত চোৱা আগতে এটা কেইটামান অলপ কৰাইছিলো এতিয়া 100% কনসেপ্ট ক্লিয়াर কৰি লোৱা থিওरी पार्ट तो क्लियर कर लो और न्यूमेरिकल आपसे होगा तो अच्छा बात है न्यूमेरिकल भी ट्राई करो उन लोगों के साथ ठीक है और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में तो मैं इसका बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास ठीक है तो सबै क्लियर আছে ना या तो 10 काम सॉल्व है या तो 10 काम सॉल्व है मतलब दोनों सॉल्यूशन में डाइल्यूशन तो हुआ है बस सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम दैट इज व्हाई हम लोग यहाँ लिखा है m1 इक्वल मोल्स बाय v1 m1 v1 इक्वल मोल्स ऑफ सॉल्यूट m2 v2 इक्वल मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखा है समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं ठीक है हो जाबो তিয়া और এটা लिखा क्वेश्चन लिखा हाँ मोलारिटी is equal to weight by weight person और बोल के लिखा mass by weight person into density into 10 divided by molar mass लिख लो molar mass যদি এটা question suppose এটা question weight by weight percentage দিয়া থাকে সলিউটৰ density দিয়া থাকে সলিউশনটোৰ तो मोलार मास তুমি ক্যালকুলেট কৰি পিনি মোলাৰিটি এই ফৰ্মুলা দি উলাব পাৰা হা এটো মনত ৰাখিবা weight by weight percent into density into 10 divided by কি হয় মোলার মাস ক্লিয়ার এটা নিউমেরিক্যাল লিখাছো স্টার্ট করো ठीक है concentrated aqueous sulfuric acid concentrated aqueous sulfuric acid is 98% H2SO4 by mass
by mass and has a density 1.08 or 1.80, sorry, 1.80 gram per liter. Volume of acid required to make volume of acid required to make 1 liter of 0.1 molarity H2SO4 solution, sulfuric acid solution is option 1 5.55 ml, option 2 16.65 ml milliliter, number 3 11.10 ml, fourth option 4.23 ml. First question. Concentrated aqueous sulfuric acid is 98% H2SO4 by mass and has a density 1.80 gram per liter. Volume of acid required to make 1 liter of 0.1 moles of molarity of sulfuric acid solution. ये percentage दिया है 98% H2SO4 by mass, माने this is a mass percent actually. या डायरेक्ट 98 लिखिबा डेंसिटी इज गिवन 10 लिखिबा मोलार मास लिखिबा काय मोलार मास लिखिबा दिस इज अ मोलार मास ऑफ सॉल्यूट मैं लिखिब থাকিলে सॉरी सॉल्यूट कारण इन दिस सॉल्यूशन सॉल्यूट इज सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है सर एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या है वहां पे पानी है ठीक है एक्वस का मतलब वाटर ठीक है सॉल्यूशन कंटेनिंग वाटर आप लोगों का मर्जी है ये क्वेश्चन सॉल्व करो ना कोइले करा न कोइले तुम्हारा কথা এই ক্লাস 11 কিটা क्वेश्चन ঠিক আছে কইবা পাইলে করা কইবা মোবাইলে টেনশন লব না লাগে আর এডি কইবা লাগিব জি জি আচ্ছা ওভার আচ্ছা ট্রাই করো এটা aqueous sulfuric acid সলিড আছে যে কিমান 98% ওয়াটার মানে সালফিউরিক অ্যাসিড aqueous sulfuric acid সলিউশন যত 98% সালফিউরিক অ্যাসিড আছে মানে পার্সেন্টেজটো দিয়া আছে ন আৰু এই সলিউশনটো মানে কি হয় ডেনসিটি যেটো হয় ইয়াৰ ডেনসিটি কি আছে 1.80 গ্রাম पर लीटर ये d2 डेंसिटी है ये किसका डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन का डेंसिटी The volume of acid required to make 1 liter volume of acid required to make 1 liter of 0.1 molarity of sulfuric acid solution. किमान volume of acid किमान volume of sulfuric acid লাগিব বনাবৰ কাৰণে কি বনাবৰ কাৰণে 0.1 mol sulfuric acid solution ইমান molarity sulfuric acid solution বনাবৰ কাৰণে তোমাক কিমান volume of sulfuric acid লাগিব এটা বুজিছো
আচ্ছা সালফিক এসিড সলিউশন তো তোমার মোলারিটি তো প্রথম আমার ফার্স্ট কাম হবো আমি মোলারিটি উলাব লাগিব আমি প্রথম মোলারিটি উলাম তার পিছত জি কৰিব লাগে আমি কৰি আছো 98 লিখিবা ডেনসিটি কিমান দিয়া আছে 1.80 ইনটু 10 ডিভাইডেড বাই মোলার মাস কি হবে 98 হৈ গল साल्फिक एसिड का मोलर मास तो 98 सो ये 98 कैंसिल आउट तो क्या मिलेगा आपको 1.80 इंटू 10 मतलब 18 तो मोलारिटी कितना मिला है अप टू 18 ठीक है सर किमान पालो आमी 18 अरे यार এটা क्वेश्चन ভালকে চোৱাচোন ভলিউম অফ এসিড রিকোয়ার্ড টু মেক 1 লিটার অফ 0.1 মোলারিটি অফ সালফিক এসিড সলিউশন एक सेंटेंस में कि बुझिसा आमी एटा सल्यूशन बनाइछु माने अल्टिमेटली एटा सल्यूशन बनाइछु जितु सल्यूशनर मोलारिटी किमान आछे 0.1 और वॉल्यूम किमान आछे 1 लिटार किन्तु ए बस्तुটো सबे बुझि पाइछा ना नाइ आमी एनेकुवा एटा सल्यूशन बनाइछु जी सल्यूशन टू वॉल्यूम 1000 1 लिटार और मोलारिटी 0.1 मोल एटु बनाবৰ কাৰণে আমাক কিমান वॉल्यूम অফ কি লাগে সালফিক এসিড সলিউশন লাগিব এটোৱে কৈছে তাহলে ইয়াত কি হয় ইয়াত এইটো যদি আমি ইকুয়েশন ইউজ কৰো কোনটো ইকুয়েশন ইউজ হ'ব আমি কেতিয়া বনাম এটা সলিউশন আফটার ডাইলুশন অলপ আগতে মই কৰাইছিল আমি কোনটো ইকুয়েশন ইউজ কৰিম m1v1 m2v2 এটা তোমালোকে মোক ইয়াত কোৱাচোন m2 ভ্যালু দিয়া আছে নে m1 ৰ ভ্যালু দিয়া আছে ইয়াত এই 0.1 যে এটো m2 ভ্যালু নে m1 ৰ ভ্যালু হয় ये किसका वैल्यू है m1 का ना m2 का हाँ ভালকে চোৱা वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक বুলি কৈছে আমি এটা সাপোজ এনেকে কইলো এটো সলিউশন এ এটো সলিউশন বি ঠিক আছে তো আমি এই সলিউশনটো আমি মোলারিটি দিছে 0.1 এম আৰু ইয়া ভলিউম দিছে 1 লিটাৰ ইমান 1 লিটাৰৰ ইমান মোলারিটি এটা সলিউশন বনাবৰ কাৰণে আমাক কিমান ভলিউম লাগে এটোই সুধিছে আমাক वॉल्यूम रिक्वायर्ड m2 समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड कितना वॉल्यूम चाहिए आपको क्या करने के लिए ये सॉल्यूशन बनाने के लिए जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है 1 लीटर है मोलारिटी क्या है 0.1 ठीक है सर जेई मेन्सर स्टूडेंट ये फोकस करा बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे कारण बेसी इंपॉर्टेंट है को जेडब्ल्यू स्टूडेंटर কাৰণে কৈছো বুজি পাইছা বড়া বুজি পাইছা নাই তোমাক কৈছো কি নাম আছে কি বড়া रंजन बुझी पाइसा आपको ये दिया है मतलब ऐसा एक सॉल्यूशन बनाना है जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है मोलारिटी इतना है वो सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको कितना वॉल्यूम चाहिए बोले हमें मोलारिटी मिल गया हमको ये m1 है ये 18 होगा है कि नहीं ये वॉल्यूम निकालना करा करा जिमान ভাল क्वेश्चन सॉल्व करिबा इमाने लाहे लाहे प्रथमते आबार टाफ লাগিব পাৰে কিন্তু টাইম দিব লাগে हाँ सल्यूट मोलार में लिखी दिस मोलार मास सल्यूट साल्फिक एसिड सल्यूट है वाटर तो सल्वेंट है एक्वा साल्फिक एसिड सल्यूशन कैसे वाटर इज ए यूनिवर्सल सल्वेंट तो वाटर इज सल्वेंट साल्फिक एसिड सल्यूट हम तो साल्फिक एसिड मोलार मास कि 98 है ना क्लियर और क्या डाउट इफ यू हैव डाउट कोई हेजिटेट नकरिबा यू कैन पुट अप क्वेश्चंस हाँ कन्सेप्चुअल बस्तु है तुम तो जस्ट क्लास 12 की शिकिला जस्ट मोलारिटी केनेके कैलकुलेट करे सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्यूशन दा दी दिले इमानो डिसॉल्व करिले मोलारिटी उलवा एनेके तो क्वेश्चन शिकी आइছে यात तुम एकदम पूरा ভিতৰত পঢ়িব লাগিব তো বস্তুবিলাক সো অলপ তাপ লাগিব পাৰে ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া
তাৰমানে চোৱা মই আকৌ তোমাক এক্সপ্লেইন কৰি আছোঁ ভালকৈ চাই লোৱা বস্তুটো কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে এটা একুৱাছ সালফিউৰিক এসিড সলিউশন আছিলে এই সলিউশনটো কি দিয়া আছে সালফিক এসিডৰ পার্সেন্টেজ দিয়া আছে মানে weight পার্সেন্টেজ দিয়া আছে কিমান 98% দিয়া আছে এই সলিউশনটো তোমাক ডেন্সিটিও দিয়া আছে এই সলিউশনটো কি দিয়া আছে তোমাৰ ডেন্সিটি দিয়া আছে আৰু weight by weight পার্সেন্ট মানে কিমান পার্সেন্ট সালফিক এসিড আছে হেতু দিয়া আছে তাৰমানে আমি ইয়াৰ পৰা কি উলিয়াব পাৰো আলটিমেটলি এই সলিউশনটো কি দিয়া আছে মোলাৰিটি দিয়া আছে বুজি পাইছে না মই কি কৈছো একুৱাছ সালফিক এসিড সলিউশনটো সালফিক এসিড किमान परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड আছে এটা মেনশন আছে डेंसिटी मेंशन আছে उसका मतलब क्या है उसका मतलब ये है ये सॉल्यूशन का मोलारिटी दिया हुआ है আমি নিজে গম পাব লাগিব মোলাৰিটি ইয়াৰ পৰা আমি মোলাৰিটি উলাব পাৰো মোলাৰিটি ইয়াত দিয়া আছে এটা কৈছে যে এই সলিউশনটো পা ইমান পার্সেন্ট ডেন্সিটি ইমান পার্সেন্ট সালফিক এসিড আছে ই ডেন্সিটি আছে আৰু ইয়া আমি মোলাৰিটি উলালো এই সলিউশনটো পা আমি এনেকুৱা এটা সলিউশন বনাব লাগে যেটো সলিউশনৰ ভলিউম দিয়া আছে ভলিউম কিমান 1 লিটাৰ এনেকুৱা এটা সলিউশন বনাব লাগে যি সলিউশনৰ মোলাৰিটি বি দিয়া আছে কিমান মোলাৰিটি 0.1 আমি এনেকুৱা এটা সলিউশন বনাব লাগে এই সলিউশনটো আমি এই সলিউশনটো বনাম এই সলিউশনটো বনাবৰ কাৰণে এই সলিউশনটো ভলিউম কিমান উলাব লাগে মানে v1 উলাব লাগে এটো কথা হ্যাঁ 5 ओके सही आंसर कॉन्सेप्ट तो क्लियर होल ना क्वेश्चन तो तारमाने एटा सॉल्यूशन है इमानखिनि एखिनि इंफॉर्मेशन दिया আছে मतलब यहां से ये क्लियर हो गया ये सॉल्यूशन का मोलारिटी ऑलरेडी गिवन ठीक है हम लोग के पास तो फार्मूला है वी कैन कैलकुलेट द मोलारिटी तो वो इतना ये सॉल्यूशन से आपको ऐसा एक सॉल्यूशन बनाना है बस मतलब इतना है ठीक है सर क्लियर ये सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या निकालना है इनिशियल वॉल्यूम कितना है वो निकालना है आपको हो गल মানে ঘুৰাই পকাই দিছে আৰু বস্তুটো ঠিক আছে ডাইৰেক্ট দিয়া নাই নেক্সট আৰু কোৱেশ্চন কৰাই আছো নেক্সট টপিকটো লিখিলা তুমি মোলালিটি লিখা মোলালিটি কনসেন্ট্রেশন টার্মস মোলালিটি কাক কয় number of moles of solute number of moles of solute और यहाँ लिख सकते solvent in what kg ना है ना नहीं the number of moles of solute present in a solvent in kg this is what molality अभी molality unit की है small letter m है और आमी और बिली लिखो मोल केजी इनवर्स এনেকে লিখিব পাৰো ঠিক আছে মোলালিটি ইউনিট হয় তোমাৰ স্মল লেটাৰ m और মোল কেজি ইনভার্স এতিয়া তোমাৰ এটো কি মোলালিটি কি ডিপেন্ডেন্ট হয় সলভেন্ট ইন কেজি मतलब মাস ডিপেন্ডেন্ট হয় और মাস টেম্পারেচার ইনডিপেন্ডেন্ট दैट इज अ मोलालिटी आल्सो टेम्परेचर व्हाट इनडिपेंडेंट ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट खुशी मोलालिटी केजी ऊपर डिपेंड करे केजी क्या डिपेंडेंट है मास केजी मतलब इट यूनिट ऑफ मास एंड मास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो मोलालिटी आल्सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो तुम निमक एखिनि 1 केजी बाहिर थৈ दियाছ जिमान रोड दिलो एके থাকিব কিন্তু पानी एखिनि थले एके থাকিব নেকি वॉल्यूम तो चेंज होबो ना वॉल्यूम चेंज होगा ना मतलब वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है और मास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ठीक है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ये आपको हो गया मोलालिटी मोलालिटी को हम लोग कैसे लिखता हूँ स्मॉल लेटर m से हो जाएगा क्लियर ठीक है मोलालिटी का बात होगा आपको नेक्स्ट लिखो मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन बहुत स्टूडेंट আছে मोल फ्रैक्शन নাজানে যদি নাজানা তুমি এতিয়া ডেল্টনস ল পার্শিয়াল প্রেসার ইন টার্মস অফ मोल फ्रैक्शन बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है শুনি লোৱা ভালকে স্টেটস অফ মেটার চ্যাপ্টার আছে তাত এটা ল আছে ডেল্টনস ল পার্শিয়াল প্রেসার ইউ নো পার্শিয়াল প্রেসার ইকুয়াল টু টোটাল প্রেসার ওকে এটা যে কন্টেইনার তুমি ডিফারেন্ট গ্যাসেস ভৰাই দিয়া তো কন্টেইনারটো মিক্সিং স্টেটত গ্যাসে যেটো প্রেসার দিয়ে এটো আমি পার্শিয়াল প্রেসার বুলি কওঁ আৰু এই পার্শিয়াল প্রেসার সাম অফ দা পার্শিয়াল প্রেসার ইজ ইকুয়াল টু টোটাল প্রেসার এটো হচ্ছে ডেল্টনস ল অফ পার্শিয়াল প্রেসার এবাৰটো কোৱেশ্চনো আহিছিলে ডেল্টনস এটমিক থিওৰি ওপৰত হয় নহয় নিটত
এটা ডেল্টনছ ল অফ পাৰ্শিয়েল প্ৰেছাৰৰ এটা ৰিলেশ্যন আছে মোল ফ্ৰেকশ্যনৰ লগত ওকে সেইটোৰ পৰা নিউমাৰিকেল চাই বহুত নিট এণ্ড জেডাবল CW কথা কোৱাই নাই তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িলে মই যেনেকৈ পোৱা তুমি যেই ষ্টুডেণ্টে CW তুমি ASC JSC য'ত চিলেক্ট কৰা তাতে পাবা গম পাইছা CW বাদ দিয়া তুমি ফ'কাছ কৰা NIT ভালকৈ ফ'কাছ কৰা হা চ' মোল ফ্ৰেকশ্যন কি হয় চোৱা it is the ratio between the what number of it is the ratio between the number of moles of one component to the sum of the number of moles of two or more than two component. It is the ratio between the number of moles of one component to the sum of the number of moles of two or more than two component. Noyan, yat chwa ei Noyan, man kotha pati thake duite. Eri ya kotha pati thake. Mole fraction chwa, it is the ratio between the number of moles of one component to the sum of the number of moles of two or more than two component. Ekhini tuma pohaisilo jo sai lo ala ha etia aru belek kiba bostu hikibo goi asa etu prothome sai lo next suppose A eta component B eta component hoy there are two component in a solution okay A component ka number of moles Na B component ka number of moles Nb this is moles of B and this one what moles of A okay this is moles of A and this one moles of B. There are two components in a solution. So, we mole fraction keneke ulam yate mole fraction ki koise it is the ratio between the number of moles of one component to the sum of the number of moles of two or more than two components. So, this is mole fraction of A is equal kya hoga yahan pe dekho Na divided by Na plus Nb. Moles of A divided by moles of A plus moles of B. ठीक है Next, here mole fraction of B equal ki hobo Nb divided by Na plus Nb. Clear? Etia tumi chua duita mole fraction ami jodi add kori diu sum of the mole fraction is equal ki hobo Na divided by Na plus Nb Nb divided by Na plus Nb. Ami jodi LCM loi lo titia ki hoi jabo Na plus ekdom basic bostu dekhai asu de sai loa মই একো স্কিপ কৰা নাই এনেকুৱা নহয় যে তোমাৰ কিবা আৰু মানে ডাইৰেক্ট ওপৰ পঢ়াই আছো সো একদম বেসিকৰ পৰা ওপৰলৈ স্টাৰ্ট কৰি আছো সো এটো দেখাই দিছো আনকি কোড কি ক্যান্সেল কৰে তো সাম অফ দা আলটিমেটলি আমি কি পালো সাম অফ দা মোল ফ্ৰেকশন ইজ ইকুয়াল টু 1 ডান ক্লিয়ার it is the ratio between the number of moles of one component to the sum of the number of moles of two or more than two component suppose in a solution there are two component A and B the A component के लिए moles Na B component के लिए moles Nb तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू ये होगा दोनों को सम करने से आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा डन मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट संस्कृति मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट हाँ डिपेंडेंट केनेके डिपेंडेंट होगा इंडिपेंडेंट হয় मोल फ्रैक्शन मोलर লগত रिलेट হয় मोल fractions depend on moles moles বুলি ক'লে কি হয় weight by molar mass moles relate to mass temperature independent so mole fraction also temperature independent কিবা statement question ঘুৰাই পকাই কবাত হুমাই দিব মানে ডাইৰেক্ট এটোটো নুহুদে কিতিয়াবা ঘুৰাই পকাই হুদিব পাৰে হা ऐसे करके तो इग्नोर नहीं करना है ठीक है मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंड सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 एतिया तुम्हार कहानी शुरू होने वाला है दे साइज 1 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़िब गई आसो आमी
चुआ मोलालिटी, अरे आप लोग लिख लीजिए, बात मत करिए, देखो मोलालिटी, ये सब हम नहीं दिखाया था, यहाँ देख लो, एक्स्ट्रा मिलेगा आप लोगों को। मोलालिटी M is expressed, molality M is expressed in terms of mole fraction of solute, in terms of mole fraction, in terms of mole fraction of solute. Molality is expressed in terms of mole fraction of solute. And solvent. ঠিক আছে, কি হয় চোৱা, মোলালিটি আমি কেনেকৈ লিখব, স্মল লেটাৰ m ইজ ইকুৱেল টু ওপৰত আহে 1000 ইনটু মোল ফ্ৰেকশ্যন a, দিস ইজ মোল ফ্ৰেকশ্যন অফ সলিউট হয় হা, এণ্ড দিস ইজ মোল ফ্ৰেকশ্যন অফ সলভেন্ট। সাপোজ আমি দুটা কম্পোনেন্ট ধৰিলোঁ, a and b आर टू कॉम्पोनेंट, उसका मोल फ्रैक्शन ये, इसका मोल फ्रैक्शन क्या है आपको, b है, तो मोलालिटी इक्वल क्या हो, 1000 टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ b। यहाँ पे देखो ये जो होता है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन किसका, ऑफ सॉल्यूट। दिस वन मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, और एम बी टू की है, मोलार मास है, कार मोलार मास है, सब एक बात सुन, बी इज सॉल्वेंट, तो ये भी किसका मास होगा, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। किबा डिफिकाल्ट আছে এটা মনত ৰাখিব লাগিব কিন্তু হা। এতিয়া ৰবা এক মিনিট, লেট মি ফিনিশ। এতিয়া তুমি চোৱা, আমি এটো ইকুৱেশ্যন পালো, আমি এটা কি লিখিব পাৰো, m ইকুৱেল টু অকল সলিউটৰ কাৰণে হলে আমি কি কৰিম চোৱাচোন, 1000 ইনটু মোল ফ্ৰেকশ্যন অফ a, you know mole sum of the mole fraction is equal to 1, হয় না নহয়, sum of the mole fraction is equal to 1, suppose a and b are two component, तो equal আমি লিখিলো 1, तो mole fraction of b is equal to क्या होगा, माने solvent equal to 1 minus mole fraction of solute, तो আমি ইয়াত লিখিব পাৰিম নাই, mb। ক্লিয়াৰ है, ঠিক আছে, বুজি পাইছা। এইটো মানে ইটস ডিপেন্ড অন দ্য নিউমাৰিকেল, তোমাক নিউমাৰিকেলটো দিব, তাৰ বেচিছত তুমি কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব, চেঞ্জ কৰি পিনি তাৰ পৰা তুমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰা। আকৌ তুমি চোৱা m ইকুৱেল টু ইয়াত কি আছে 1000 ইনটু আমি কি লিখিছিলো, ইয়াতে সলিউট লিখিছিলো না, আমি কি লিখি দিব পাৰো ইয়াতে 1 মাইনাস মোল ফ্ৰেকশ্যন অফ সলভেন্ট, পাৰো নে নোৱাৰো লিখিব, চাই লো, লিখিলো, ৰাইট ডাউন। All of you getting my point? ठीक है, next, molarity is related to molality. Molarity is related to molality. Molarity and molality মাজত এটা রিলেশন আছে। How molarity is related to molality? देख लीजिए, m is the molality, तो यहाँ पे क्या होगा 1000 m divided by 1000 d, d is the density, minus m m a এনেকে লিখিছো হা। तो d जे হয় तो d जे व्हाट, डेंसिटी, किसका डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, and ma is the molar mass of solute, molar mass of solute। क्लियर, लिखि लोৱা, আগতে পাইছিলা এটা, नहीं मिला है, लिख लीजिए।
ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্ৰি অলপতো কিবা কৰিব লাগিব আৰু কষ্ট কৰিব লাগিব হা তুমিতো এই এক্সামটো তোমাৰ কাৰণে আনপ্ৰেডিক্টেবল তুমি যিমানে পঢ়ি নোযোৱা লাগে কিন্তু 3 আৱাৰ্ছে এক্সাম দিবা তুমি এলএনত কোচিং কৰা তুমি ফিজিক্সৱালা কোচিং কৰা তুমি অফলাইন কোচিং কৰা অনলাইন কৰা ইট ডাজন্ট মেটাৰ ওভাৰঅল এক্সাম কিমান দিবা তুমি 3 আৱাৰ্ছ দিবা আৰু 3 আৱাৰ্ছে তোমাৰ লাইফটো ডাইৰেকশ্যনটো চেঞ্জ কৰিব ইউ উইল বি এ ডক্টৰ or other you will be a IITian engineer to jote tote engineer মই এখানে কিছু কৈছো IIT বা NIT ঠিক আছে ভাল NIT otherwise বলে না ইটোই ডিপেন্ড কৰিব না তোমাৰ ডাইৰেকশ্যনটো চেঞ্জ কৰিব তাতো আকৌ কথা আছে তুমি যদি ভাল মাৰ্কস পোৱা তুমি এইমছত পঢ়িবা নে তুমি তিনসুকীয়া মেডিকেল কলেজত পঢ়িবা ঠিক আছে এটোও ডিপেন্ড কৰিব তুমি NITত পঢ়িবা তুমি দিল্লী NITত পঢ়িবা NIT টিচিত পঢ়িবা নে তুমি সিলচৰ NITত পঢ়িবা ইটস ডিপেন্ড অন 3 আৱাৰ্ছৰ ওপৰতে ডিপেন্ড কৰে তুমি যিমানে নপঢ়া লাগে ঠিক আছে তো কিছুমান বস্তু সেইকাৰণে যিমান পাৰা মানে কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে আৰু কিছুমান টেকনিক শিকিব লাগে আৰু এক্সট্ৰা কিছুমান বস্তু জানিব লাগিব এটা মই কোৱেশ্চন কৰা আছে চোৱা ভাল ভাল কোৱেশ্চন পাবা লিখা আছে মোল ফ্ৰেকশন অফ এ সলভেন্ট মোল ফ্ৰেকশন অফ এ সলভেন্ট मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट आप लोग सब लोग सॉल्व करो उसको सॉल्व करो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन इन ए एक्वस सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट इन ए एक्वस सॉल्यूशन of sodium hydroxide having molality 3 is option 1 0.03 option 2 0.59 option 3 0.95 option 4 0.14 mole fraction of a solvent in a aqueous solution of sodium hydroxide having molality 3 try to solve the question Question? ट्राई करो आप भी ट्राई करो जितना ब्रेन को यूज करेगा इतना तो आपको रिजल्ट मिलेगा ना अनयूज ब्रेन कुछ काम नहीं है यूज आप लोग विश्वास करो क्लास या तो कमेंट बाय क्लास 6 और इनके बाहर क्लास 6 और का आईआईटी के प्रिपरेशन करता ना दिल्ली यूपी साउथ में आईआईटी के लिए प्रिपरेशन क्लास 6 और का प्रिपरेशन कर बुक्स মই এদিন গুৱাহাটী যাওঁতে মই ঘৰ গৈছিলোঁ তে দেখি আহিছোঁ এজন মানুহ মই লগ কৰিব গৈছিলোঁ মোৰ চিনাকি মানুহ হয় তাত বুক্স আছে চাইছোঁ আইআইটি বুক্স क्लास 6 और कैन यू इमेजिन और हम लोग कौन सा दुनिया में आसान है उन लोगों को नहीं मिले आप कैसे मिले है बिल्कुल देखा तुम्हारे को मुझसे ऐसे लेकिन मैंने लो क्लास 6 होगा
का एप्लीकेशन क्लास 7 পৰা পায় आईआईटी प्रिपरेशन पिरियोडिक टेबल क्लास 7 में আছে ठीक है आप लोग बहुत किसे में स्टिल टाइम है आप लोगों के पास पढ़ा हो गया ये थोड़ा पढ़ के रखा है solve any aqueous solution sodium hydroxide ये तुम्हारा क्या कार मास लगा मोलार मास सब solve है हाँ मोल्स क्यों लगे ये की दिया मोल फ्रैक्शन लगा लगे ना फॉर्मूला को दिया है मोल लगा लगे हो गया रॉजर अब तुम्हारा हमसे আৰু এটা বহুত অটোমেটিক বস্তু এইটো তোমালোকে কোঅপাৰেট কৰিলে মই তোমাক পঢ়াই ভাল কৰিম মই পঢ়াই ভাল পাওঁ মানে পঢ়াব লাগে তাক কৈ দিছোঁ কিমান কিমান নাই यूज करो ब्रेन यूज करो ये ब्रेन को जितना यूज करेगा ना इतना आपको रिजल्ट मिलेगा हाँ नहीं तो अनयूज ब्रेन कुछ काम नहीं है मोबाइल देखो सो जाओ खाना खाओ बस और एक बात तुम लोग क्लास 11 स्टूडेंट को बोल रहा आप लोग अभी नए नए क्लास 11 में आ रहे हैं ना साइंस में एडमिशन किया है बहुत बड़ा पहले तो बहुत सपना लेके आए ड्रीम लेके हमें ये होगा एक 2 मंथ फर्स्ट 1-2 महीने तक ऐसे होता है बच्चा तो बहुत सीरियस होता है उसके बाद डाउनफॉल हो जाता है ये नहीं होना चाहिए ठीक है स्ट्रेटेजी बनाओ आप लोग आप लोगों के पास अभी 1.5 years है आफ्टर 1.5 years आप क्लास 12 का एग्जाम देगा तो जुलाई हो गया 27 का फरवरी में तो एग्जाम देगा उसके बाद आप नीट देगा जेईई मेंस एग्जाम देगा पर जो भी हो सीयूटी एग्जाम देगा ज़्यादा दिन आप लोगों के पास नहीं है थर्ड ऑप्शन বুঝছে বাকি নেকি না ডাইরেক্ট কবা 0.95 कौन प्रॉब्लम है ऐसे कौन कहाँ प्रॉब्लम है आपको क्या निकालने दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये किसका कि सॉल्यूट ने सॉल्वेंट के लिए क्वेश्चन सॉल्यूट ये सॉल्वेंट आप क्या तीनों को याद करेगा नहीं ओनली ये इक्वेशन को याद करना 1000 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नीचे में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यहीं से आप सॉल्यूट यहाँ पे अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने देगा तो हम लोग ये यूज करें सॉल्वेंट निकालने दे यूज करें কনভার্ট কৰি দিলে আমি কি ইয়াক মনত ৰাখিম চাইবা ভালকে ইকুৱেশ্যনটো মই কি কৈছো মোলাৰিটি ইজ ইকুৱেল টু 1000 ইনটু মোল फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ की सॉल्वेंट यही है ना अभी आप लोग यहाँ पे निकालने दिया आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो आप लोग क्या करेंगे 1000 इनटू 1 माइनस क्या लिखेंगे ये लिख देंगे ना तो क्या दिक्कत है ये फॉर्मूला है अभी मोलारिटी क्या है मोलारिटी इज गिवन 3 1000 बाय 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मोलर मास किसका मोलर मास है ये मोलर मास किसका है वाटर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन बोला एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है सॉल्यूशन कंटेनिंग वाटर मतलब ये सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर है वाटर का मोलर मास कितना है 18 लिखो क्या हो गया अभी उसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 3 3 जा 54 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1000 माइनस 1000 मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ठीक है अभी ये इधर आएगा तो क्या होगा इतना आसान है देखो तो 1000 मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस 54 मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू 1000 ये होगा 1000 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1000 ओके फिर से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी
सॉल्वेंट मतलब सॉरी 0.9 अभी क्लियर है कोई प्रॉब्लम हो इसलिए कहाँ प्रॉब्लम था आप लोग बताओ बोला मैं एक बार दिया से लाहे लाहे पढ़ा हाँ इतना ये नहीं है और कभी टेंशन लेके मत पढ़ो आप लोग अरे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा नहीं होने से क्या होगा ये सब मत ये वो चिटिया हुए ठीक है मतलब ऐसे माइंड में आता है ना निगेटिविटी से होगा नहीं होगा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा नो ये सब आप सोचने की कोई ज़रूरत नहीं आपका काम है आप स्टडी करो टाइम दीजिए क्वेश्चन सॉल्व करो बस बाकी जो होगा देखा जाएगा ठीक है सबके अलग मन तो ভাল লগাবৰ কাৰণে এটা ইজি কুৱেশ্যন দি দিছো হা সবে কৰা সবে মন তো ভাল লাগি যাব সবে পাৰিবা ইজি কুৱেশ্যন দিছো দুটা কুৱেশ্যন দিছো তুমি কাপোৰ আনিলা নেকি ৰাজ কাপোৰ আনিলা 4 গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড present in 250 ml water. Calculate the concentration of the solution. निकालो तो सबरे मन ভাল লগাবৰ কাৰণে দিছো হা সবে পাৰিবা 2 4 grams sodium hydroxide present in 250 ml water. Calculate the concentration of the solution. Next question 6.025 into 10 to the power 20 molecules of acetic acid present in 500 ml water. 500 ml of each solution. 500 ml of each solution. Calculate the concentration of the solution. Zero point 002 m 0.012 m 0.005 m 0.00001 m आपका काम क्या है ऑप्शन लिख के टाइम वेस्ट मत करो सिर्फ न्यूबाई का शॉप करो और ऑप्शन का साथ कंपेयर करो
मोलाइट भूल गया, मोलाइट का मतलब क्या हो रहा है, बोल रही हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन इन लीटर। एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, आप एक कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया वही आपको बोल रही है। एक क्वेश्चन कोई बोलेगा देखा इसमें नेक्स्ट ये क्वेश्चन का आंसर कितना मिला आप लोगों को? फर्स्ट क्वेश्चन का 4, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये 4 ग्राम दिया हुआ है। मोलारिटी इज इक्वल टू व्हाट, ऊपर में आएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे में क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है कि नहीं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 4/40, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको 250 ml दिया हुआ है, उसको हमने लीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा 1000 से डिवाइड करना है हमको। 4/40 तो 1000/250, तो ये होगा 410, ये 0 0 4 है। फोर को 40 डिवाइड, ऊपर में क्या आएगा 0.1 ना, यहाँ पर 250, ठीक है 4 है 1 क्या कर रहे हैं 4, तो 0.4 है, अब 0.4 है ना, आप लोग 4 बोल रहे हैं। हाँ, तो ये उसका आंसर क्या है, सेकंड क्वेश्चन। फटाफट ये हम तुम्हारा एकदम दिल खुश हो जाओ, इसीलिए हम दे रहे हैं क्वेश्चन, मन तो ভাল লাগিব কাৰণে দিছি, थोड़ी ना ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तुम्हारा कॉलेज ले অলপ স্যাটিসফ্যাকশন লাগে আৰু সারা ইমান টান क्वेश्चन দি আছে, অলপ ইজি क्वेश्चन দিছে, তোমাৰ দ্বাৰা হ'ব, your confidence level will be little bit increase, ओके, इसलिए हम दे रहे हैं उसको। ये क्वेश्चन मोलारिटी का है ना, 6.022 into 25 into 10 to the power 20 molecules of acetic acid present in 500 ml of its solution. Calculate the concentration of the solution. होइছে না? So 0.012 পাই জানো? কই ভুল কৰিছা নেকি? চাও কি কৰিছা তুমি, চাও একো লাজ কৰিব নালাগে, এইটো তুমি ভুল কৰি আছা নহয়, এই প্ৰেজেন্সৰ মাইণ্ডটো লাগিব। তুমি এতিয়া ডক্টৰ হ'বা, আজিকালি গভৰ্ণমেণ্ট ডক্টৰকেইটাতো বহুত প্ৰব্লেম নহয়, বা পেচেণ্ট এটা আহিলে একদম চিৰিয়াছকৈ আহিলে মানে, হয় নহয়, সেইটো সময়ত তুমি কি কৰিবা, প্ৰেজেন্সৰ মাইণ্ড লগাব লাগিব। তুমি এতিয়া এইটো যে এইটো ক'ব পালা 500টো, এইটো নাম্বাৰ অফ মলিকিউলছহে দিছে, ইয়াত তুমি ডাইৰেক্ট মলছ লিখি দিলা যে, মইতো পেলাইছোঁ মল, চাওঁ খুচি হোৱা নাই। दिखाओ, आप लोग दिखाओ, अप्रोच को दिखाओ, 'शो मी' की कैसे साउंड। 'शो मी' 'की कैसे साउंड'। 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 'शो मी' '
অঁ ইয়াৰ এপ্ৰ'চটো কাৰেক্ট আছে কিন্তু সি ইয়াতে লাগি আছে আকৌ এইটো 2-5 এইটো 2 টো এখানে ফসি আছে এখানে फंसी आसा और अब अभी क्या है ना ये और उसका हो गया तो ये सही किया गुड रुद्रा ठीक है तो तुम्हारे पाइब লাগিব নয়নে তো হাঁহিয়ে থাকে আকৌ তোমাৰ নামটো হাঁহিৰাম দি দিম মই ৰবা হা মই নাম দি বহুত ভাল পাওঁ কিন্তু স্কুলতো গৈ পিনি কৈ দিম ইয়াৰ নাম হাঁহিৰাম দেই বোলে হ'ব তোমালোকে দুইটা একদম স্কুল ফ্ৰেণ্ড ন আগৰ পৰা ফ্ৰেণ্ড হয় খুব ভাল ফ্ৰেণ্ড তোমাৰ নামটো কি আছিলে তোমাৰ নয়ন জানিছো ইয়াৰ নামটো কি আছিলে হা সুৰজ অঁ সুৰজ মানে তো চান হয় সেইকাৰণে ওচৰত হাঁহি থাকে এটা নয়ন का मतलब क्या है आँख এটা চকু এটা চান তো দুইটা মিলি হাঁহি থাকে মানে গুড গুড তোমালোকে এটা অপৰচুনিটি পাইছা যিকিটা বস্তু কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ নাই অলপ ৰিভিজন হৈছে আৰু এডিশনাল বস্তু শিকি আছে সো ধুনীয়াকৈ সিৰিয়াসলি লিখি লোৱা যদি ইয়াত ক্লিয়াৰ যদি না হয় এইটো ভিডিঅ'ত পাই যাবা নহয় আজি ইউটিউবত মই ঢালি দিম আৰু তোমালোকৰ গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰি দিম তাৰপৰটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব গতিকে ইয়াত অলপ পেশেंस रखा और नेक्स्ट क्लास होगा मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर ही दी तो आप उनका साथ आप लोग उसको पढ़ लो डिटेल्स में ठीक है तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा है ना अभी देखो मोलारिटी का मतलब क्या होता है इतना टाइम नहीं देना है क्वेश्चंस में मोलारिटी इज इक्वल ऊपर में आएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट नीचे में होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हम इनके VL लिखा है मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन वॉल्यूम इन लीटर हो गया अभी मोल्स निकालना है भाई मोल्स इक्वल क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय क्या एवोगैड्रोस नंबर होता है कि नहीं होता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना दिया हुआ है 6.025 इंटू 10 to the power 20 एवोगैड्रोस नंबर क्या 6.022 इंटू 10 to the power 23 तो ये क्या होगा भाई ये कैंसिल आउट नहीं होगा ये 6.025 है डेसिमल का बाद 0 उसका बाद 2 उसका बाद 5 अप्रोक्सीमेशन बोलता है उसको डायरेक्ट कैंसिल आउट करो ऐसे मत देखो ये 5 ये 2 है इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड लॉजिक आपको होना पड़ेगा बुझी पाई मैं कि कैसो तो ये होगा 10 to the power 20 ये 10 to the power 23 ये क्या होगा 20 minus 23 मतलब 10 to the power minus 3 आप लोगों को इतना तो पता होगा a to the power m divided by a to the power n equal a to the power m minus n डन 10 to the power क्या होगा -3 ये हो गया आपका मोल्स अभी वॉल्यूम इन लीटर तो यहाँ पे होगा मोलारिटी ये मोलारिटी है मोलारिटी इक्वल ऊपर में आएगा 10 to the power -3 नीचे में वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500 डिवाइडेड बाय 1000 तो 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 1000 तो इसको कैंसिल आउट करने से 2 होगा 2 इंटू 10 to the power -3 मतलब आंसर विल बी दिस वन लिखा अब क्लियर से ठीक है राइट फास्ट नेक्स्ट टॉपिक नॉर्मेलिटी खुशी इतना बुझी पाइसा रिविजन करिबा हाँ रिवाइज करो घर में नॉर्मेलिटी धीरे धीरे टाइम चेंज करिबा हाँ हम पहले दिन हम जब वो ओरिएंटेशन क्लास में बताया था आप लोगों को ये धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करो और तुम्हारा बायोलॉजी प्राय अकल सिलेक्शन নহব पूरा फोकस करा एबार ওলাব লাগিব এনেকৈ फोकस करा हाँ और इमान डाঙर কথা নহয় মানে তুমি बिलीव करा मोर एजन चिनाकी मानुह হয় মানে मेडिकल डिपार्टमेंट काम करे मानुहजन मोर चिनाकी मानुह হয় तार वाइफर दुटा भाइटी दुईटा गाँवर হয় दे आर फ्रम आसामिज मीडियम बैकग्राउंड एंड दे आर फ्रम वेरी माने एकदम रुरल एरियार হয় क्लास 12 10 ओनली सेकेंड डिविजन पाइसे माने बिलो 60% पाइसे डांगर तो लड़ा एंड वो सेकेंड अटेम्प्ट में उसको मेडिकल मिल गया MBBS अभी पास हो MBBS
পাছ কৰিলে এতিয়া চাকৰি জয়েন কৰিছে ৰুৱেল প্ৰেক্টিছ থাকে যে इसका MBBS क्लियर हो गया तेजपुर मेडिकल कॉलेज नेक्स्ट जीतु लड़ा है ये फार्स्ट हिउ क्लास 10 सेकेंड डिविजन पाइसे बिलो 60% तार पिছত लास्ट ईयर दिले नीट दिले नेपाले नेक्स्ट तार पिছত नेक्स्ट बार आको दिले एबार नेपाले एबार सिलेक्शन हो गल एबार पाइसे सेकेंड নহয় तार माने प्रथम तो फ्रेशर्स हो दिसे नेक्स्ट बছৰ दिले তোমালিকে नेक्स्ट पार पाइसे थर्ड अटेम्प्ट हम थर्ड अटेम्प्ट और ड्रप दुबार दिसे 2 years ड्रप उसको मिल गया इस बार अभी काट ऑफ आहिले कैसे तो काट ऑफ लिस्ट दिले ना उसको 70 ने 80 रैंक मिला बोला उसको 70 और 80 ऐसे कुछ मिला है मतलब 70-80 का बीच में मिला है कुछ हम कंफर्म नहीं है बट उसको कंफर्म मतलब पाई जब तो देखो क्लास 12 बिलो 60%. तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इज डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क प्रेजेंस ऑफ माइंड यही डिपेंड करता है आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए हार्ड वर्क चाहिए और बाकी 1% ऊपर वाला देख लेगा आपको ये ऊपर वाला भगवान हो अल्लाह हो जीसस हो जो भी हो एक ही है ऊपर में कोई कौन है हम लोग किसी को मालूम नहीं है हम लोग सिर्फ ऐसे बोलता है कि नहीं और उसको लेके इतना बड़ा पॉलिटिक्स भी होता है तो ये सब छोड़ दीजिए वी आर द न्यू यंग जनरेशन ना ऐसे हम लोग माइंड नहीं करना इग्नोर करना है उसको तो अभी देखो नॉर्मेलिटी क्या होता है नॉर्मेलिटी मतलब देखिए नॉर्मेलिटी हाउ कैन वी कैलकुलेट नॉर्मेलिटी को हम लोग लिखता हूँ n से और नॉर्मेलिटी इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर में लिखना है आपको नंबर ऑफ ग्राम डायरेक्ट लिखना है इतना नंबर लिखना चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट है उसको लिख लो तुम लोग नॉर्मेलिटी हम नहीं लिखा है तुम लोगों को ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आप लोग लिख लीजिए उसको ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट नीचे में होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ये है आपका नॉर्मेलिटी ठीक है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दिस इज नॉर्मेलिटी एंड व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट आई थिंक ऑल ऑफ यू नो Yesterday we discussed about gram equivalent. Gram equivalent equal to what? Weight divided by equivalent weight. है कि नहीं? Yesterday we discussed equivalent weight. तो gram equivalent is equal to weight divided by equivalent weight. Okay? तो volume of solution in liter ये normality है. Normality also temperature dependent है independent? Temperature डिपेंडेंट बिकॉज नॉर्मेलिटी वॉल्यूम डिपेंडेंट जैसे आपको मोलारिटी का इक्वेशन था ऐसे n1 m1 v1 इक्वल टू m2 v2 ऐसे नॉर्मेलिटी का भी इक्वेशन है n1 m1 इज इक्वल टू n2 m2 क्लियर जैसे मोलारिटी का इक्वेशन है m1 v1 इज इक्वल टू प्लस m2 v2 इक्वल mv ऐसे नॉर्मेलिटी का भी इक्वेशन है n1 सॉरी m1 no है दे सॉरी n1 v1 n1 v1 n2 v2 so n1 v1 plus n2 v2 equal to nv gram equivalent of solute divided by volume of solution in liter this is normality ठीक है clear so question so 0.49 gram of sulfuric acid present in 250 ml water okay calculate the normality calculate the normality of the solution बस एकदम बेसिक न्यूमेरिकल पर स्टार्ट करिसु चाइ लोৱা 0.49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 250 ml वाटर 250 ml वाटर पे कितना ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है आपको 0.49 ग्राम आपको निकालना है क्या आपको नॉर्मेलिटी निकालना है ठीक है क्लियर नॉर्मेलिटी इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर
yes, the last 2022 নে 22 to empirical formula পৰো question আহিছে এতিয়াও আহে এখিনি মই কৰাই দিম বাৰু বেসিক বস্তু সব ভেপৰ প্ৰেসাৰ atomic mass or specific heat or relation এবোৰ সব কৰাই বেছি টাইম নালাগে হৈ যাব तो 0.49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 250 ml वाटर कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन तो आप देखो नॉर्मेलिटी इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ये क्वेश्चन में सॉल्यूट क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है तो हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो ग्राम क्या है इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर में आएगा 0.49 वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट बोला है तो सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट कितना है सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट हाँ मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या है n फैक्टर है यस्टरडे वी डिस्कस है कि नहीं n फैक्टर सल्फ्यूरिक एसिड का n फैक्टर क्या है आपको सल्फ्यूरिक एसिड का n फैक्टर 2 है ना तो 98/2 मतलब क्या है 49 तो 49 होगा क्लियर ठीक है सर मतलब ये तो की पाम 0.01 क्लियर এটা নরমালিটি ইকুয়াল কি হবে উপৰত আহিব নাম্বার অফ গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট অফ সলিউট 0.01 ভলিউম অফ সলিউশন ইন লিটার 250 ডিভাইডেড বাই কি হ'ব 1000 তো 0.01 ডিভাইডেড বাই 250 ইনটু 1000 তো ইয়াতে হ'ব তোমাৰ 4 আহিব তো 0.04 n দিস ইজ योर आंसर इक्विवेलेंट वेट की है मोलर मास बाय n फैक्टर सल्फ्यूरिक एसिड n फैक्टर तो 2 है ना ठीक है सर क्लियर दास्तार तो सिगी भागी नहीं क्या हो गल दे So normality is equal to देखो molarity और molality का relation हम लोग मिला है molarity there is a relation between molarity and mole fraction also molality and mole fraction also ठीक है ऐसे normality और molarity का भी relation है तो क्या relation है देखो normality is equal to n factor into molarity होता है n factor into molarity n factor जो होता है n factor फॉर एसिड के लिए यस्टरडे वी डिस्कस क्या होता है बेसिसिटी n फैक्टर फॉर बेस के लिए क्या होता है आपको एसिडिटी होता है ठीक है ठीक है लास्ट न्यूमेरिकल आज कारण हाँ व्हेन लिखासन 100 ml of m/10 sulfuric acid is mixed with 500 ml of m/10 sodium hydroxide NaOH, then nature of resulting solution and normality of excess reactant left is acidic n/5. Number 2 basic n/5. Number 3 basic
n/20. Fourth option, acidic, n/10. n/10. ये लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व हो जाएगा। लेवल चलो हाई करो, सब पाइबा, प्रॉब्लम ना है। भालके क्वेश्चन पढ़ा। When 100 ml of M/10 sulfuric acid is mixed with the क्लास 11 12 में क्या पढ़ाया क्या सिखाया ऐसे भूल जाओ, अभी सब कुछ सीख मिलेगा। मतलब तुम्हें लगे মোক কোঅপাৰেট কৰা তেতিয়া তোমাক মানে মোৰ কাৰণে ভাল আৰু পঢ়াবলৈ, গম পাইছা? এই কোৱেশ্চনটো কি বুজিলা? এটা সালফিক এসিডৰ সলিউশন আছে, এটা সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ সলিউশন আছে, দুইটা মিক্স কৰি দিম। মিক্স কৰাৰ পিছত কৈছে এটা নেচাৰৰ ৰিজাল্টিং সলিউশন, এসিড আৰু বেস দুইটা আমি মিক্স কৰিম। মিক্স কৰাৰ পিছত আমি যিটো সলিউশন পাম, এই সলিউশনটো নেচাৰ কি হ'ব, মানে ই এসিডিক হ'ব নে বেসিক হ'ব, এই বুজিছে। এই নিউট্ৰেল লিখা নাই কিন্তু এসিড প্লাস বেস ইকুয়াল কি হয়, এসিড বেস দুটা হলে নিউট্রাল হয়, কিন্তু ইয়াৰ কনসেন্ট্রেশনটো বেলেগ বেলেগ দিয়া আছে ন। এটাত কি M/10 মানে M/10 দুটা M/10 আছে চাই লৈছো হা। এটা কনসেন্ট্রেশনটো ঠিক আছে, ভলিউমটো বেলেগ বেলেগ আছে ন। ইয়াৰ ভলিউম চাই লও ভালকে, সো ইয়াত 100 ml দিয়া আছে, ইয়াত 500 ml দিয়া আছে। বুজি পাইছে মই কি কৈছো? ভলিউমস আর ডিফারেন্ট না, কনসেন্ট্রেশনটো বেলেগ হ'ব ন। ওকে, এসিডক বেসে নিউট্রালাইজ কৰিব, ইটস ওকে, বাট কনসেন্ট্রেশন আর ডিফারেন্ট না, বিকজ ভলিউম ইজ ডিফারেন্ট, হয় না? তো কি নেচার হ'ব, এসিডিক হ'ব না বেসিক হ'ব, এটো সুধিছে। নেক্সট কোৱেশ্চন, দ্য নেচার অফ দ্য রিজাল্টিং সলিউশন নরমালিটি অফ দ্য এক্সেস রিয়েক্টেন্ট। এই সলিউশনটো মানে কি হ'ব, সালফিউরিক এসিড, যেতিয়া আমি সালফিউরিক এসিডৰ লগত আমি সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড দি দিম, এটা সলিউশনৰ এটা ৰিয়েক্টেন্ট মানে অলপ বেছি পৰিমাণত পাম, আমি উইল গেট মানে এটা এমাউন্ট অফ এক্সেস হ'ব। out of these two reactant, one reactant will be excess amount, মানে এটা reactant extra বেছি হ'ব, কোনটো বেছি হ'ব আৰু কিমান বেছি হ'ব, ঠিক আছে? ওকে, এতিয়া জাস্ট ভালকে লিখিব নালাগে, প্ৰথমে চাই লোৱা তাৰপিছত নোট ডাউন কৰি লওক। মই কোৱেশ্চনটো বুজাই দিছো আৰু এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন তুমি সলভ কৰিব লাগিব হা। ট্ৰাই টু সলভ দ্য কোৱেশ্চনছ, তুমি ঘৰত সলভ কৰিব চেষ্টা কৰিবা। এতিয়া মই জাস্ট দেখাই দিছো কেনেকৈ সলভ কৰিব কোৱেশ্চনছ। ভালকে চাই যোৱা। এই কোৱেশ্চনটো কি দিয়া আছে বাৰু তোমালোকে কোৱাচোন? M/10 का मतलब क्या है, क्या गिवन है ये? M तो क्या है, मोलारिटी, मोलारिटी इज गिवन। की दिया है ये, मोलारिटी दिया है, हाँ क्या क्या दिया हुआ है आपको, मोलारिटी इज गिवन। मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका मोलारिटी है